Ayan o, pampaswerte. Pampaswerte gini ba? Coins. Oh, coins. Ito din. Hindi, pampasalubong. Palit ako saan pagka ano, pasalubungan to sa office. Tig-isa sila, kuha sila isa-isa. Isa-isa. Oo. Oo. Isa-isa lang kaya. Give $50 and ano. $15. $15 yung hinigamay. Kaya $15. Kasi kaya yung bago. May bag is wala man. Walang price. Hindi. Wala price. Ito. Regular price. Hindi kaya unan pagka-kilo nila sini. Yan o, $15. Regular price. 15 count truffle bags. Ano yung truffle bags? 2? Oh, 2 15 count truffle bag. Mini, ilagay mo siguro sa bag. Mini. Yan. Puno. Puno. Fill. Pick and pay. Fill. Choose. Your gift bag. You see, you choose your gift bag package, and then second, you fill it. So whatever package bag you, ano. 15 siguro kabuok. Ferrari Lego. Oh. Nice. Lamborghini. Nice. Grabe, binuo nila yan ng Lego lang. Nice. So dito. Mga ano, flowers. Yan. So dito mga $49, $39, $13 yung Minecraft. Star Wars. Buuhon mo yan, di ba? Buuhon mo. Grabe, 600, no? Yeah, yun yung boxes mo. Siyempre mga buo saan. Ito mga gamay lang. Cute. Ito. Marble. Superman. Dami. 3, 4, 12. Cute. Pwede mo yung code. Playground. Ganda.
Simon's. Nice. Oh, diyan, taas oh. Huh. Nice. Mga Lego family. Ayan oh. Pirates of the Caribbean. Bagam shrimp. Yan o. Swimming pool sa loob ng mall. Ay, sa'yo, kanino ganun